Assalamualaikum and hi everyone. In this video we are going to look at close up page 11 speaking activity. Dalam video ini kita akan lihat muka surat 11 aktiviti bertutur. This is Unit 1, page 11, speaking. Unit 1, muka surat 11, speaking. We are going to look at A first. Mari kita lihat A. A. Work with a partner and answer these questions. So you have to work in pairs and take turns to answer these questions. Untuk bahagian A ni, kamu kena jawab dua soalan di bawah ni bergila-gila dengan seorang rakan lah. Do you come from a big or small family? Kamu asal dari keluarga yang besar atau kecil? I'm not sure what is considered a big or small family, but after a quick Google search, I found out that some consider a big family as having 3 or more children, and some consider it as 4 or more. But for this exercise, let's just go with 3 children or more. Setelah saya semak melalui Google, saya dapati ada beberapa pendapat mengatakan keluarga besar itu adalah terdiri daripada 3 atau lebih orang anak, dan ada juga yang menganggap keluarga besar itu adalah 4 atau lebih orang anak. Jadi untuk latihan ni kita guna 3 atau lebih orang anak. Jadi jika dalam keluarga anda hanya ada kurang pada 3 orang anak, jadi keluarga anda tu dianggap sebagai keluarga kecil lah. What do you enjoy doing with your family in your free time? Benda apa yang anda suka buat bersama keluarga anda ketika masa lapang? So work in pairs and take turns to answer these questions. Okay, when you answer these questions, make sure you answer them in complete sentence. For example, when your partner asks you, do you come from a big or small family? You cannot just answer big or small. Please answer in full sentence. For example, I come from a big family. Untuk bahagian ni, kamu kena ambil giliran soal dan jawab pasangan kamu. Dan apabila menjawab soalan tu, kamu kena jawab dalam ayat penuh. Bukan ayat pendek. Bila dia tanya, kamu dari keluarga besar atau keluarga kecil, tak bolehlah jawab kecil atau besar. Jawablah dalam ayat yang penuh. Saya datang dari sebuah keluarga yang besar. I come from a big family. Contohnya lah. Jadi, cubalah dulu buat dengan kawan ke, dengan abang kakak ke, dengan adik ke, dengan ibu bapa pun boleh. B. Look at the photos in the exam task. Then write 1, photo 1, 2, photo 2, or B, both photos, next to the words below. Jadi kamu kena tengok 2 buah gambar di bawah dekat exam task tu. Tengok dalam 2 gambar tu mana satu ada item-item yang diberi kat bawah ni. Jika item tu hanya ada dalam gambar satu, tulis 1. Jika item tu hanya ada dalam gambar 2, tulis 2. Jika item tu ada dalam kedua-dua gambar, tulis B, both. Okay, let's look together. A, pets, haiwan peliharaan. B, board game, permainan papan. Contohnya macam chess dengan dam tu board game lah. Parents, ibu bapa. Children, kanak-kanak ataupun anak-anak. Friendly, mesra. F, jeans, seluar jeans. G, garden, kebun. H, outdoors. Outdoors tu di luar bangunan lah atau di luar rumah. I, indoors. Indoors pula dalam bangunan lah ataupun dalam rumah. J, relaxed. Relax tu santai-santai lah. Next, let's look at C. Complete the sentences about the 2 photos in exam task. Kamu kena isikan tempat kosong dalam ayat tu dengan perkataan yang diberikan dalam kotak kuning ni lah. Lengkapkan ayat-ayat ni berdasarkan gambar tadi itulah. Let's look at the words in the yellow box first. Mari kita lihat dulu perkataan-perkataan dalam kotak kuning. Right, kanan.
Background, latar belakang. Next to, bersebelahan dengan. Behind, belakang. Left, kiri. Foreground, latar depan. On, di atas. Number 1. In the, I can see some trees. Di bahagian, saya boleh lihat pokok-pokok. 2. The father and son are sitting the sofa. Ayah dan anak lelakinya sedang duduk sofa. 3. The woman in the white knitted sweater is to her daughter. Wanita berbaju sejuk itu berada di kepada anak perempuannya. 4. In the, there is a mother and daughter. Di, terdapat emak dan anak perempuannya. 5. The teenage girl is her sister. Gadis remaja itu berada di adik perempuannya. 6. The boy in the striped t-shirt is on the, budak lelaki berbaju belang-belang itu berada di. 7. The father wearing the knitted hat is on the, ayah yang memakai topi sejuk itu berada di. Now let's look at D. Read the exam close up and then work in pairs to complete the exam task. Use the useful expressions to help you. Baca exam close up, kemudian jawab exam task secara berpasangan. Gunakan useful expressions untuk membantu anda. Expressions tu adalah ungkapan lah ataupun pernyataan. Useful tu berguna lah. Nanti saya akan tunjukkan kotak useful expressions tu. Pernyataan-pernyataan yang boleh kamu guna untuk membantu kamu untuk jawab exam task tu. Tapi sekarang kita tengok dulu exam close up. But for now, let's look at exam close up. Describing in detail. Describing ni huraikan lah. Okay. Huraikan secara terperinci. In the exam, look at the photo for a moment before you start speaking. Semasa ujian ataupun peperiksaan kamu, lihat dulu gambar buat sementara waktu sebelum kamu mula bercakap ataupun bertutur. Try and describe the photo in as much detail as possible. Think about what you can see in the background and foreground. Cuba huraikan gambar tersebut dengan paling terperinci yang anda mampu. Cuba lihat apa yang anda boleh nampak pada latar belakang dan juga latar hadapan. Use adjectives to describe people and things. For example, EG here stands for example, okay? So, for example, what they are wearing, their personality, etc. ETC is etc. dan lain-lain lah. Jadi, gunakan adjektif, kata sifat untuk menghuraikan tentang manusia dan juga benda. Contohnya, EG itu for example ya. Contohnya, apa yang mereka pakai, personality mereka dan lain-lain. Use prepositions to say where things are in the photograph. Gunakan prepositions. Prepositions tu macam kata sendi. Kata sendi untuk menunjukkan arah dari ke kepada. Gunakan kata sendi untuk menyatakan di mana sesuatu benda itu berada di dalam gambar tersebut. Okay, now let's look at the useful expressions. So this is useful expressions describing photos. Pernyataan yang berguna untuk digunakan dalam menghuraikan gambar. Jadi kamu boleh guna contoh-contoh expressions ni lah, ungkapan ni untuk membantu anda buat ayat untuk menerangkan gambar tersebut ya. Lying on the floor. Berbaring di atas lantai. Jadi contohnya jika kamu nak kata seorang budak lelaki sedang berbaring di atas lantai, the boy is lying on the floor. Next, I can see a
in the foreground or background? Saya boleh lihat di latar belakang. There is a white. Terdapat suatu benda yang berwarna putih lah. There is tu maksudnya terdapat. There is tu singular. Jadi terdapat suatu benda yang singular, satu, yang berwarna putih. Okay, next. There are 4. Lihat sekarang. There are. There are ini pun terdapat juga. Tapi apa beza there are dengan there is? Tadi there is untuk singular. Kalau benda itu banyak, lebih dari satu, plural, kita guna there are. So, there are 4. Terdapat 4. Next. She has got long. Dalam ayat ni kita boleh tengok she's got long. She apostrophe S. Jadi she is ni kita kata contraction lah. Dalam bahasa Inggeris contraction, singkatan. She is ni boleh singkatan kepada she is ataupun she has. Jadi untuk tidak kita keliru yang mana satu, she is ke ataupun she has, kita kena lihat ayat dia lah. Jadi ayat ni kita tengah describe, kita tengah menghuraikan sesuatu atau seseorang. Jadi katakanlah kita nak kata perempuan itu mempunyai rambut panjang. Jadi rambut panjang dalam bahasa Inggeris long hair lah. Okey, jadi kalau kita kata she is got long hair tu salah lah. Kesalahan tata bahasa, grammatical error. Kalau kita nak kata seseorang perempuan itu mempunyai rambut yang panjang, kita kena cakap she has got long hair. Has got tu mempunyai lah. So, dia mempunyai rambut yang panjang. Kalau kita nak guna she is tu, contoh ayatnya adalah she is getting a long pencil, she is going to school. Jika kita nak guna she has, ayatnya contohnya she has got long hair, she has been to Paris before. Jadi, kita kena tahulah she apostrophe S tu, she is tu maksud dia she is ke ataupun she has. Kita kena tahu, macam mana kita nak tahu, kita kena tengok ayat dia lah, sesuai ke tak dengan maksudnya, dengan tata bahasanya. Okay, next. He is behind. Okay, he is lah, bukannya he has. Jadi, he is behind, dia berada di belakang, in front of, di depan, next to, bersebelahan dengan, on the right, di sebelah kanan. Next, he is wearing, samalah, he is wearing, dia memakai. He is tall, tinggi, slim, kurus, good looking. Good looking ni, kalau lelaki, kacak lah. Kalau perempuan good looking ni, cantik lah. Okay, next. She's got long, panjang, dark hair. Rambut yang gelap. Yang she's ni, she has lah. Okay, she has got, mempunyai. Next, they look relaxed. Santai, happy, gembira, easy going. Easy going ni macam ramah, tenang, macam tu lah. So, you can use these useful expressions to help you to answer the question, to describe the photo. Bolehlah guna pernyataan ni, useful expression ni untuk bantu anda describe, menerangkan gambar ya. So, you can start answering exam task. Student A looks at photograph 1 and describe what he or she can see. Student B listens. Then student B describe photograph 2 and student A listens. Jadi exam task ni kena buat berpasangan. Jadi orang yang pertama tu tengok fotograf satu, gambar satu dan describe, huraikan gambar pertama. Dan pelajar kedua dengar. Pelajar kedua pula huraikan gambar 2 dan pelajar pertama tadi dengar pula. Okay, you can try now. All the best. Boleh cuba sekarang. Selamat mencuba. Sementara tu, kalau senang, cubalah tengok kat bawah tu, ideas focus. Cubalah jawab. Would you prefer to live in a big family or small family? Why or why not? Kamu lebih prefer, lebih suka berada dalam keluarga kecil ataupun besar? Kenapa ataupun kenapa tidak? Do parents nowadays spend enough time with their children? Why or why not? Pada pendapat kamu, ibu bapa luang masa yang cukup tak dengan anak-anak? Mengapa?